चतुर्थ स्कंध अष्टाविंश अध्याय। स्त्री चिंता जोगे पुरंजन विदर्भे पाई स्त्री जन्म। मुक्ति लाभ कला शेषे एहि चरित अष्टाविंशे। मैत्रेय उवाच तदन्ते शुण हे विदुर से पुरंजनार विचार। नारद कहन्ति वचन एबे कहिबा वीर शुण। जबन अधिपति जेहि ताहार नाम भय कही। सैन्यादि व्याधि गणे तार संगते थांती निरंतर। प्रज्वर काल कन्या बेनी एहांकु राजा संगे घेनी। ए सर्वे संगते चलंती जे दिगे विजय नृपति। से कदिने नृपवर संगते सैन्य जरा जोर। महिषे भ्रमण करंती देखिला काल कर्म गति। जे पुरे थिला पुरंजन ता बेगे बेढ़िला जबन। जे किछि पृथ्वी रे वैभोग सकल से पूरे संजोग। से पूरे द्वारी वृद्ध ही निर्भरे पुरा जगी थाई। ए पंचभूते देह जेते ताकु न छाड़े कदाचिते। ब्रह्मांड मध्ये देह बही ताकु जिणंता केही नाही। ब्रह्मादि सुर मुनि देवा भय करंती ताकु सेवा। ताकु जिणंता जेबा जन निश्चिंते रहे निज स्थान। जबने से पुर नासिले जे पुरे पुरंजन थिले। से काल कन्या संगे थिला से पुरे सतरे पशिला। बळे से कला बई भोग कांति बड़ बीर्ज संजोग। से नारी जारे स्परसई से प्राणी उठी न पारई। अग्रे से नारी प्रवेशिला जेते जबन बल थिला। सर्वे से पुरा मार्गे गले प्रवेशी पुरा विनाशिले। पुरा उजाड़े भय करी से पुरंजन दंडधारी। बहुत संताप से कला निर्बले स्थगिते रहिला। से राजा क्रोधे अभिमानी देखिला सो कुटुंब हानि। स्नेहानुबंध न छाड़ई आकुले संतापे सोचई। से काल कन्या शिवेगे राजा को कोल कला सोगे। तार स्पर्शे महाराए होइला नष्ट कांतिकाए। कृपण विषयी राजन होइला ता संग पाइण। प्रज्ञा जेहेला तार नाश सघने छाड़ई निश्वास। जबन गंधर्वे पशिले राजार संपद लुटिले। से पुर क्षीण देखी तार पुत्रादि छाड़िले आदर। आत्मीय लोक जेते तही देखिला पूर्व स्नेह नाही। ता पत्नी ठारे जेते प्रीति देखिला स्नेह नीति। आत्मा को जराग्रस्त कला पंचाल विषयता गला। तुरंत चिंता पाई राए न देखे तरिबा उपाए। से कन्या स्पर से निर्बल एकांते झुरे महिपाल। निर्बल देखी निज देह छाड़िला पुत्र आदि स्नेह। सोपर लोक चिंता गला से काल कन्या एहा कला। से पुर छाड़िबारे मन रोदन करे अनुक्षण। न पारे सही दुख घोर से निश्चय छाड़िब शरीर।
ଭ୍ରମତା ହେଲା ନିଜ ମତି ଆତୁରେ ଭାଳଇ ନୃପତି ଭୟର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଜର ଆଚ୍ଛାଦି ରହିଲା ସେ ପୁର ଏ ସର୍ବେ ପୁର ମାର୍ଗେ ରହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ କୋପ ବହି ସାନ ଭ୍ରାତାର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ସେ ପୁର ଦହିଲା ତୁରିତେ ପୁର ଦହନ ଯହୁଁ ହେଲା ସେ ରାଜା ମହାଭୟ କଲା ସେ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସଭଏ ସକଳେ କମ୍ପିଲେ ଯବନେ ପୁର ଦେଲେ ଦହି କାଳ କନ୍ୟାର ପଛେ ରହି ସଭଏ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ ଦୁଃଖେ ରୋଦନ୍ତି ଛନ୍ନ ହୋଇ ଯବନ ପୁର ନେଲେ ବେଗେ ସେ କାଳ କନ୍ୟା ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଭୟର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଜର ପୁର ନାସିଲା ବେଗେ ତାର ଦେଖିଣ ବିଷାଦେ ନୃପତି ରୋଦନ କଲା ଭଏ ଅତି ବହୁତ କଷ୍ଟେ ସେ ରାଜନ ପୁର ଛାଡ଼ିତେ କଲା ମନ ଯେସନେ ବୃକ୍ଷ କ୍ରୋଟେ ଅହି ଅନଳ ତେଜ ତାପେ ଦହି ସେ ଯେହ୍ନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷି ରହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଦୁଃଖୀ ତେସନେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପୁରୀ ସେ ରାଜା ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ହସ୍ତ ଚରଣ ନ ଚଳିଲା ପୌରୁଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ହରିଲା ଯବନ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟାଧି ରୂପେ କଣ୍ଠ ନିରୋଧ କଲା କୋପେ ମୂଢ଼ ଦୁର୍ମତି ସେ ରାଜନ ରୋଦଇ ନ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ନ ଛାଡ଼ି ପାରେ ସ୍ନେହ ଚିତେ ରାତ୍ର ଦିବସ ଭାଳେ ନିତେ ଏ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେତେ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବେ କେମନ୍ତେ ଜାମାତା ବନ୍ଧୁ ପରିଷଦ ଅପରେ ଗୃହାଦି ସମ୍ପଦ ମୁଁ ଏବେ ପୁର ପ୍ରତେଜିଲେ ଏ ସର୍ବେ ନ ବର୍ତ୍ତିବେ ଭଲେ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସହିତେ ରାଜନ ଅନେକ କରନ୍ତି ରୋଦନ ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି ଏ ବହୁ ଦୁଃଖ ନ ସହିବି ମୋର ଭାବେ କାମିନୀ ଭାଳିବ ସକୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ବାଳକେ ହୋଇବେ ଅନାଥ ତା ଦେଖି ରୋଦିବ ବହୁତ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ଗୁଣମଣି ମୋ ବିନୁ ନସିବ ତରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ମୁଁ ନ କଲେ ଏ ରାଣୀ ନ କରେ ବିକଳେ ଏହାର ଗୁଣ ଅଛି ଯେତେ ମୁଁ କହି ପାରିବଇ କେତେ ସେ ମୋର କ୍ରୋଧ କାଳ ଜାଣି ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବୋଧେ ମୋ ତରୁଣୀ ମୁଁ ଗାଳି ରୋଷେ ଦେଇ ଯେବେ ସଭୟ ଚିତ୍ତେ ରହେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରବାସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିରହ ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ଝୁରି ଏ ଗୃହ ଧର୍ମ ନ କରିବ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିନ୍ତାରେ ମଜିବ ଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନ ଚାହିଁବ ମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ ଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାତୃହୀନେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଆଶ୍ରେ ବିନେ ମନ୍ତେ ସର୍ବେ ମରିବେ କିବା ଭକ୍ଷିବେ କାହିଁ ଥିବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଭଗ୍ନେ ନ ସନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବ ତେସନେ ସର୍ବେ ମରିବେ ଆଜ ଏ କେହି ନ ବର୍ତ୍ତିବେ ଏମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ରାଜା ବହୁ ଶୋକ କରେ ଏମନ୍ତ ଭାଳନ୍ତେ ରାଜନ କାଳ ହୋଇଲା ଅବସାନ ରାଜାକୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଭୟ ମିଳିଲା ବେଗ ହୋଇ ପଶୁର ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କଲା ତକ୍ଷଣେ ଉପ୍ରୋଧ ତେଜିଲା ଧରିଣ ଯବନଙ୍କ ବଳେ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନେଲେ
ତା ଅନୁଚର ଯେତେ ଥିଲେ ଜଣେ ହେ ସପକ୍ଷ ନହିଲେ। ସେ ସର୍ବେ ଆକୁଳେ ଶୋଚନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁମରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଦ୍ୱାରେ ସେ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ହି ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ଅଗ୍ରେ ସେହି। ସେ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗମିଲା ତା ଅନ୍ତେ ପୁର ନଷ୍ଟ ଗଲା। ଯବନ ବଳ ବଳବନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ଓଟାରନ୍ତେ। ଅତି ବ୍ୟାକୁଳେ ସେ ରାଜନ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସନ। ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡେ ତା ପୀଡ଼େ ଦେହି ସେ ଦୁଃଖ କେବା ପାରେ ସହି। ଯେ ସନେ ସୂଚି ରନ୍ଧ୍ର ଗତେ ମତ ବାରଣ ଉଛୁଡ଼ନ୍ତେ। te ସନେ ପୀଡ଼ିତ ଶରୀର ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଘର। ସେ ରାଜା ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ନ ଚିନ୍ତିଲା। ତାହାଙ୍କୁ ନ ଭଜିଲା ଯେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ। ଯଜ୍ଞାଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ରକ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସମର୍ଥେ। ସେ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ଯଜ୍ଞ କରି ଅନେକ ପଶୁ ଥିଲା ମାରି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବଙ୍କୁ ରାଜନ ଯଜ୍ଞେ ବଧିଲା ପ୍ରତିଦିନ। ସେ ରୋଷ ମନେ ଧରିଥିଲେ ତକ୍ଷଣେ ରାଜାକୁ ଭେଟିଲେ। ବେଗେ ବେଢ଼ିଲେ ପଶୁଗଣ କୁଠାର କଲେ ପ୍ରହାରଣ। ନାନାଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କାଟନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ସୁମରି। ତୁଳା ପ୍ରମାଣେ ଅବଶେଷେ ସେ ପଶୁଗଣେ ଦନ୍ତେ ରୋଷେ। ଭକ୍ଷନ୍ତି ଅସ୍ଥି ଶେଷ ଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଚିତ୍ତେ ସେ ନିର୍ଭୟେ। ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଯେତେ ସହଇ କର୍ମର ଆୟତେ। ଯେଣୁ ସେ କୁସଙ୍ଗେ ରାଜନ ପଡ଼ି ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ କ୍ଷୀଣ। ହରି ଚରଣେ ନ ଭଜିଲା ସେ ଘେନି ଏ କଷ୍ଟ ଲଭିଲା। ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧ ତମ ଘରେ କିଛି ନ ସ୍ଫୁରେ ତା ମନରେ। କୃଷ୍ଣ ଅଭାବେ ମୂଢ଼ମତି ଏଣୁ ଦୁରନ୍ତ ମେଚ୍ଛ ଗତି। ନରକେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର ଭୋଗ ସେ କଲା ନୃପବର। ପୀଡ଼ିତ କର୍ମର ବସେ ସେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ପାପ ଦୋଷେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଯେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗ ହୁଡ଼ି। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବେଦ ବାଣୀ ଅଜ୍ଞାନେ ତେଜିଲା ନ ଜାଣି। ସେ ପାପ ଅନ୍ତେ ଜନ୍ମ ତାର ବିଦର୍ଭ ରାଜାର ମନ୍ଦିର। ସେ ରାଜା ମରଣ ସମୟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଭାବିଲା ହୃଦୟେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମଦା ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତେଜିଲା। ସେ ପତିବ୍ରତା ସଙ୍ଗ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ସାଧୁ କୂଳେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଭକତି ପରିମାଣି। ବିଦର୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ଦେହ ଧରି। ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ନାମେ ରାଜା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାତେଜା। କନ୍ୟାର ରୂପ ଗୁଣ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ କଳ୍ପିଲା ନୃପମଣି। ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାଜିଲା ବିଦର୍ଭ ଦେଶେ ବିଜେ କଲା। ସେ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ରାଜନ ଯୁଧେ ଜିଣିଲା ରାଜଧନ। କଳେ ହରିଲା ତା ଦୁଲଣୀ ବିବାହ କଲା ନୃପମଣି। ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ନୃପବର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶେ ଅଧିକାର। ସେ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଗତେ ତାର କନ୍ୟାଏ ଜନ୍ମିଲା ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେବା ରୁଚି ନାମ ତା ନାମ ଦେଲା ସେ ରାଜନ। ଶପଥ ତନୟ ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମିଲେ ସେ ନାରୀ ଉଦରେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଆଦି ଯେ ସପ୍ତ ନାମେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ଏକୁ ଅନେକ ତାହାଙ୍କର ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ କୁମର। ବଂଶର ସଂଖ୍ୟା ତା ନ ପାଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଅପ୍ରମିତ ହୋଇ। ସେ ମନନ୍ତର ଭୋଗ କଲେ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜିଲେ। ମଳୟ ଧ୍ୱଜର ଦୁହିତା ସେ ଜ୍ଞାନବତୀ ଧୃତ ବ୍ରତା। ଅଗସ୍ତି ତାରେ ବିଭା ହେଲେ ତା ଗର୍ଭେ ଦୃଢ଼ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ରାଜ ଋଷି
पुत्रंकु डकाइले बसी विभाग करी राज्य खंड पुत्रंकु देले छत्र दंड कृष्ण भजने नर साई रहिले कुला चले जाई तार वैदर्भी नामे जाया छाड़िण गृह सुत माया से राजा पछे गोड़ाइला सुधांशु पछे शोभा गला से कुला चल गिरिवर सकल तीर्थंक मंदिर तीर्थंक नाम एका एका जेताम्र पर्णी बटोदका अपरे चंद्रवसा नाम ए आदि पुण्य तीर्थ धाम कृष्ण भक्ति सुसाधने तप आचरी शुद्ध मने से पुण्य तीर्थ जले नीति स्नानादि कर्म जे करंती दुरंत बाह्य अंत मल से जले होइला निर्मल तपसा धने अतिरेक भक्षिण फल मूल शाक पुष्पक मल पत्र जल तृणादि सजारे निश्चल कठोर तप आचरिले शरीर तपे सुखाइले शीत उष्णादि त्रय ताप क्षुधा पिपासा तेजी भूप दुख सुखादि समतारे शोक रस एक करे ए सर्व जिणिसे राजन निर्मल प्रकाशिला मन मित्र इरि समतार लाभ लाभ एकाकार ए रूपे घोर तप कले ब्रह्मरे आत्मा निरपिले मन पवन बस करी दुर्जय इंद्रिय निबारी दृढ़ आसने नृपवर स्थाणु माने होई स्थिर सतेव रसदेव माने निश्चले बसी जोग ध्याने श्री वासुदेवे करी रति देह विषय न जानती आत्मा को आत्मा रे देखिले आनंद सागरे बुड़िले से आत्मा व्यापित सकल न घेने विषय जंजाल निश्चय जानिले मिथ्यामये ए सर्व स्वप्नावस्था प्राय जैसने स्वप्नेण देखई आपणा शिर छेद होई प्रत्यक्षे मणे ताहा सत्य अज्ञान भ्रमे मोहि चित्त तहि आत्मार लिप्ति नाही ए रूपे आत्मा सर्वदेही जे हरि गुरु भगवान कहिण थिले दिव्य ज्ञान से ज्ञान दीक्षा दीप पाई देखिले आत्मा सर्वदेही ब्रह्म को आत्मा रे देखिले आत्मा को ब्रह्मे निरपिले जे किछि भेद बुद्धि थिला से सर्व अज्ञान खंडिला ए रूपे छाड़ी कळे बर से जोग बळे जोगेश्वर निश्चल जोगासने राये दिशंति ध्याने थिला प्राये विदर्भ सुता पतिव्रता छाड़ी विषय भोग चिंता खंडी अंबर परिधान बेणी प्रबंध के समान पति समीपे बसी थाई देखन्ते अति शोभा पाई जैसने अग्नि शिखाहीन से रूपे दिशंति राजन राजा होइले मृत्युगत राणी की नोहिला विदित सुस्थिर आसने नृपति सेबारे राणी न जानती स्वामी चरणे हस्त देले उष्मता भाव न जानिले देखिले प्राण नाही देहे राणी अज्ञान शोक मोहे कुरंगी जुथ संगहीने एकाकी भाड़ई जैसने तेसने राणी छन होई दुखे से रोद न करई निकटे ज्ञाति बंधुजन न देखी अति भय छन रोदई विचित्र विलापे से घोर बने मनस्तापे उठ हे नृपति
केशरी ए घोर निद्रा परिहरी क्षत्रिय धर्म एनु हई शत्रु हसिबे निंदा बही ए जे दुर्जय शोक मोर भोनाथ बेगे दूर कर उदधि में खଳାए मही दुष्टे नासिबे कोप बही प्रजाए होइबे निरेख आश्रय न पाई विमुख राजत्व धर्म ए तुम्भर आरत जन दुख हर एमंते अति मनस्तापे हृदय उच्चे से बिलापे ए मूढ़ दारुण जीवन न जाई रही अज्ञान ता अश्रु उदक निर्झरे नयनु पड़ई भूमि रे हिमाद्री शिखे चंद्र जेन्हे ता मुख पंकज तेसने उच्च अंबर धौत करी जेन्हे श्रद्धित सुरबारी ए रूपे चिंता नव घरे से राणी बुड़ीला निर्भरे एमंते पति पादे पड़ी हृदय सिरे करताड़ी से राणी करन्ते रोदन दिन होइला बसान ए बन घोरे संग नाही रोदन काल एनु हई एमंते सधीरे तरुणी शुष्क इंधन बनुआणी चित्ता संजोगी बेगवंते से बने निर्जने एकांते स्वामी की तही निवेशिला विधाने मुखाग्नि से देला अनुगमने जीवा पाई बसिला स्वामी पद ध्याई अनल करी प्रदक्षिण से तही पड़न्ते डेण तक्षणे विप्रेक मिलिले जे तार पूर्वे सखा थिले से तार हस्त बेगे धरी कहे प्रबोधि शांत करी ब्राह्मण उवाच शुण सुंदरी मनोहारी के तुम्भे अटका नारी एक शयने तोर कति कापाई बिलपु जुबती सुमरी कांदु जार पाई से तोर दुख न घेनई तुझे बिलपु विचारे ए तोर स्नेह छाड़ी दूरे गमिला निज कर्म बसे तोते उपेक्षी बन देशे तू ताहा न बुझु सुंदरी व्यर्थे मरु शोक करी जे पति होइथिला तोर से जीव आत्मा अंश मोर जेणु तू आत्मा न चिन्हिलु एणु अज्ञाने निमजिलु मु पूर्व सखाटी तोहर तू जीव आत्मा अटु मोर आपणा सखा न चिन्हिलु तो आत्मा आपे न बुझिलु तू मते छाड़ी एका करी अइलु मृत्यु भय पुरी ए भूमि बई भोग कलु एणु मो संग तू तेजिलु तू आंभे एक बेनी अंश एमान सरोवरे बास एबेनी अंश हंस होई से गृह छाड़ी न जाई सहस्रे जुग परिजन्ते मानसे रहिलु एकान्ते तू मते छाड़ी न सेठारे अइलु एमहि भोगरे प्रवेशी ए मर्त्य मंडल एथि देखिलु दिव्य स्थल से पुरे एक नारी थिला जे तोर मन बंदी कला ताब से नहे तो आयत मिथ्या भिलासे प्रेम चित्त से नगरे पंच उपवन जे नव द्वारे सुशोभन तही जे एक द्वारपाल से त्रय कोष्ठरे विशाल अपरे अछि कूलसट बसई भले पंच हाट पंच जे प्रकारे प्रकृति एकई नारी रूपवती ए पंच इंद्रिंक विषय
आराम तहिरे निश्चय एकई प्राण तहि द्वारी से नव द्वार रक्षाकारी पृथ्वी आपते जमान एकासे ताहार सदन ज्ञान इंद्रिय पंच मन तहिरे सटकूल जान ए क्रिया शक्ति तहि हाट पंच विषय तहि बाट प्रकृति पंचविंश गुण ए रूपे से हाट भियाण ए पाप पुण्य कर्म दुई क्रय विक्रय तहि होई जे हाटे सोरी बुद्धि थिला से तोर मन बंदी कला तू भोग कलु ताकु तहि मोते तू संपादिलु नाही एकांते नारी संग कलु ए पाप दशा तू लभिलु नहु तू विदर्भ दुहित ए वीर नहे तोर कांत नहु तू पुरंजनी पति जा लागी तोर ए दुर्गति मुकरी अछि एहु माया पुरुष प्रकृति रे काया छाड़ ए माया मोहमती आंभे बे निहंस संगति ए तुम्भ आंभ नहे भिन्न एबेनी एक करी चिन्ह जेबा पंडित ज्ञानमती एबेनी भेद न करती अज्ञाने ज्ञान धर्म भेद अविद्या विद्यार ए खेद जेन्हे मुकुरे देखे देही एकई अंग दिसे दुई मुकुर नथिले न दिसे एमंत ए भेद विशेषे नारद कहन्ति सदये शुण प्राचीन नृपराय ए जे अध्यात्म दिव्य ज्ञान कहिलु परोक्ष बादेण परोक्ष बाद प्रिय हरि एणु जे कहिलु चातुरी चतुर्थ स्कंधे भागवत ए पुरंजनर चरित ए अष्टाविंशति अध्याये प्राकृत भाषा ए प्रकारे एहा श्रवणे प्राणींकर खंडिब बहु दुख घर संथ चरणे देई चित्त वर्णई विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्यानं नाम 28 अध्याय।